अरे उसने कहा तेरे जैसे बहुत मिलेंगे, मैंने कहा ब्रांड हूँ। अरे भाई तू ब्रांड है? झाट का जूस टूस पी लिया था क्या? ये क्या वैकी वैकी बातें कर रहा है तू? कॉफी तो होगी ना। अरे भाई लो, ये झाट का जूस ना बहुत खतरनाक होती है यार। ये जो दिमाग में बिना रबर के तार होती है ना भाई, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाने से ये सब वैकी वैकी बातें करते हैं। भाई তোর জন্য একটা মেয়ে দেখেছি। কই? এই দেখ তো সামনে। ले मार ले ले ले। তোমার প্রথমে বললাম আমার কোনো মেয়ে ফেয়ে চাই না ভাই। বাল ফাল নিয়ে চলে এসছে একদম, সেভও করেনি। এবার কি তুই ভাই সেম জেন্ডারের সাথে ফোন মারা করাবি নাকি আমাকে? तुम्हारी बहादुरी की कसम। আর ভাই এদেরকে ভাই কেউ তো বলে যে ভাই তোকে পুরো মিঠুনের মতো লাগছে দেখতে, কেউ তো নিশ্চয় বলে মানা। কিন্তু মানে এদেরকে কে বোঝাবে মিঠুন লাগছে না মিঠুনের পোন লাগছে? সেটা আগে আয়নায় দেখ, তুই তো নিজে বুঝতে পারবি যে হ্যাঁ মিঠুন লাগছে না আমাকে, মিঠুনের পোন দি লাগছে।